আজকে আমরা শিটং লোকাল সাইট সিনে বেরোলাম সকালবেলায় ব্রেকফাস্ট করে सोजा जाबो मोंगपू जोगीघाट ब्रिज हुए। अनिल भैया हम लोग आज क्या क्या देखेंगे, कौन सा जगह जाएंगे, एक बार थोड़ा बता दीजिए। अच्छा, अभी पहले जाएंगे मोंगपू, हाँ, उसके बाद जोगीघाट और एक मोनेस्ट्री देख के फिर होम स्टे आएंगे। अच्छा, उसके बाद जाएंगे औलदारा, अच्छा, टी गार्डन, अच्छा, नानकिंग पोखरी, अच्छा, हाँ उसको देख के फिर बैक टू होम स्टे में बैक करेंगे। अच्छा, रास्ता ऐसा ही है, रास्ता ऐसा ही है। जी। कल जो रास्ता में आए हैं उससे थोड़ा अच्छा मिलेगा क्या? उससे भी वो तो जो आधा ऐसा मिलेगा, आधा अच्छा मिलेगा। अच्छा 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 अच्छा। তো আমরা কালকে যখন এনজেপি থেকে যে রাস্তা ধরে শিটংয়ে এসেছিলাম, আমি কালকের ভিডিওতে দেখিয়েছি যে রাস্তা কালীপোখরি থেকে শুরুর দিকটা খুব খারাপ না হলেও পরের দিকে খুবই খারাপ রাস্তা ছিল। মাঝে অবশ্য আবার নতুন ভাবে রাস্তার কাজ চলছে, পিচ হচ্ছে দেখলাম। পুরো রাস্তাটাই যদি ভালো হয়ে যায় তাহলে তো খুবই ভালো। তো আজকেই আমরা হোটেলে ম্যানেজারের সাথে কথা বলছিলাম, ম্যানেজারও বলল যে যোগীঘাট হয়ে যাওয়ার রাস্তাটা যোগীঘাট পর্যন্ত খুব একটা ভালো না, আমরা সেটা নমুনা দেখতে পাচ্ছি। পিচ নেই বললেই চলে। আর যোগীঘাটের পরে যোগীঘাট থেকে মংপু রাস্তা কম্পারেটিভলি ভালো। ফেরার সময় বোধহয় চড়াইটা অনেক বেশি, তার জন্য রাস্তায় বৃষ্টি টৃষ্টি হলে আরো সমস্যা হতে পারে, এটাই বলেছিল। তো দেখা যাক, আমরা বেরিয়ে পড়েছি, রাস্তাও আমরা দেখব। আর মংপুতে রবীন্দ্রনাথ যে বাড়িতে ছিলেন, মৈত্রী দেবীর বাড়ি, সিংকোনা ফ্যাক্টরি যদিও এখন বন্ধ, এগুলো আমরা দেখব। সাথে একটা মনেস্ট্রিও দেখে ফিরে আসবো। চলুন যাওয়া যাক মংপু। আমরা ক্রমাগত নিচে নেমে চলেছি, একদম যোগীঘাট ব্রিজ পর্যন্ত আমরা এইভাবে নিচে নামবো। রাস্তার হাল খুবই খারাপ। পুরো অরেঞ্জের বাগান, এখন অরেঞ্জের সিজন নয়, নভেম্বর ডিসেম্বরে আমরা অনেকটা নেমে এসেছি। জঙ্গলে প্রচুর ঝিঁঝির ডাক শোনা যাচ্ছে। ওই ওপরে শিটং দেখা যাচ্ছে। আমরা ক্রমাগত নেমেই চলেছি, এখনো যোগীঘাট ব্রিজে পৌঁছইনি। বেশ কিছুটা নেমে আসার পর এমনি সিনিক বিউটি দারুণ, পুরো জঙ্গল, তার ভেতর দিয়ে রাস্তা, মাঝে মাঝে দুই একখানা বাড়ি। ওই
পাহাড়ের চূড়া দেখা যাচ্ছে। অনিল ভাই, এই যোগীঘাট? আমরা যোগীঘাটে এসে পৌঁছলাম। সামনে যোগীঘাট ব্রিজ। যোগীঘাট ব্রিজ, पास हैंगिंग ब्रिज। इस नाले का नाम क्या है? हाँ? ये तो रैंग रैंग रिवर रैंग चेक पोस्ट। এ মংপুকা চেকপোস্ট। পুরো সেগুন গাছের জঙ্গল এটা। আমরা শিটং ডিভিশন ছেড়ে মংপুকুর ডিভিশনে প্রবেশ করলাম। এখান থেকে রাস্তা ভালোই, যোগীঘাট থেকে মংপু পর্যন্ত। মংপু দার্জিলিং থেকেও আসা যায়। আমরা এর আগে একবার দার্জিলিং থেকে এসেছিলাম। এই রাস্তায় মংপু হয়ে সোজা দার্জিলিং চলে গেছে, জোরবাংলা ঘুম হয়ে। আমরা মংপু এসে পৌঁছলাম। এই মংপু মোড়, এই বাঁদিকের রাস্তা চলে গেছে দার্জিলিং। এই রাস্তা দিয়ে চলে গেলে আমরা দার্জিলিং পৌঁছে যাব। আর এই ডান দিকের রাস্তাতে আমরা মৈত্রী দেবীর বাড়ি, যা দেখতে আমাদের মংপুতে আসা, যেখানে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বেশ কিছুদিন। প্লাস ওখানেই আছে সিনকোনা ফ্যাক্টরি। এই সিনকোনা ফ্যাক্টরি, আর ঠিক এর নিচে মৈত্রী দেবীর বাড়ি। মংপুর কুইনাইন ফ্যাক্টরি। এই রবীন্দ্র ভবন মংপুর। এটা বাসভবনের সামনের দিক। উপর থেকে আমরা রবীন্দ্র ভবন দেখছি। পুরো রবীন্দ্র ভবন চত্বর এখান থেকে দেখা যাচ্ছে। আমাদের সত্যি দুর্ভাগ্য যে আমরা ভেতরে ঢুকে দেখতে পেলাম না। এর আগে এসে আমরা কেয়ারটেকারের সাথে গল্প করেছি, গান শুনেছি। অসাধারণ ভদ্রলোক। রবীন্দ্র ভবনের পিছনের দিক। এই মংপু মোড়। আমরা আবার
ও ডান দিকের রাস্তা ধরে, দার্জিলিং এর রাস্তা ধরে মনেস্ট্রি দেখতে যাব। মনেস্ট্রির প্রেয়ার ফ্ল্যাগ। শান্তি কামনায় তার পুতুল তৈরি করে মন্দির পরিক্রমা হচ্ছে। তো বডি ওটা ডুমরে মুছিয়ে নিয়ে আমরা মংপো ঘুরে যোগীঘাটে এলাম। এই যোগীঘাট ব্রিজ, এই ব্রিজ উদ্বোধনের আগে পাশেই ছিল কেবল স্ট্রেট ব্রিজ, এই পুরানো ব্রিজ। যোগীঘাটে রিয়াং নিপ রিভার, রিয়াং নদী বোল্ডারের ভেতর দিয়ে বয়ে চলেছে। এই সুন্দর একটা পিকনিক স্পট টাইপের। এই রিয়াং নদীর ওপরেই যোগীঘাট ব্রিজ। অনেক ওপরে শিটং দেখা যাচ্ছে, শিটং পুরো মেঘে ঢাকা। ওই ওপরে শিটং। আমাদের লাঞ্চ রেডি। বিশেষ হোমস্টের একটা বিশেষ ব্যাপার হলো যে এখানে লাঞ্চ, ব্রেকফাস্ট, ডিনার সবকিছু বুফে। আজকের লাঞ্চে মেনু হচ্ছে রাইস, ডাল, এটা পাতাগোবি, হ্যাঁ, বাঁধাকপির তরকারি, এক ফিশ কারি আর ফিশ ফ্রাই আলাদা করে রাখা আছে কেউ যদি ভাজা মাছ খেতে চায়। আলু চোখা আছে, চাটনি আছে, টমেটোর চাটনি, পাপড়, আচার, লঙ্কা, পেঁয়াজ। অসাধারণ। কালকেও আমরা খেয়েছি, কালকে রাত্রে চিকেন ছিল। এখানে একবেলা ডিম বা মাছ আর একবেলা চিকেন, রুটি ভাত সবকিছুই পাওয়া যায়। No.
আমরা 3 দিন ধরে অভিনয় আর ওই সুরেশ এদের হাতে খেয়ে যাচ্ছি। খাবার দাবারের কোয়ালিটি খুবই ভালো, দারুণ। বাবু এখন এলো না, খেয়ে নাও তুমি, পরে তুমি। हम लोग अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी हम लोग औलदारा जा रहे हैं। औहलदारा, औहलदारा व्यू पॉइंट। जी, अच्छा, वहाँ से नामथिंग ले, নামথিং আচ্ছা আচ্ছা। আমরা এখন অহলদারা চললাম, অহলদারা ভিউ পয়েন্ট। জানি না কি দেখতে পাবো, কারণ খুব খুব বাজে অবস্থা। পুরো কুয়াশাতে অন্ধকার। ভিউ পয়েন্টে কি ভিউ হবে জানি না। আমরা আহলদারা ভিউ পয়েন্টের চেক পয়েন্ট পেরিয়ে এলাম, এখন ভিউ পয়েন্টে উঠছি। সাংঘাতিক রাস্তা, এই রাস্তা তো আরে বাপিকে ফুটকি তো, ফুটকি ওখানে তো বাপিকে ওই গাড়িতে रास्ता ऐसा है তো ওই জন্য তো কাকু তো ওইখানে কাকু তো সামনে বাবা কাকুর পেছনে পড়ে। আমি তো এইখানে কাকু বুঝতে পারবে না, 4 জনই, কারণ আমি পেছনে চলে যেতাম। মেঘ ক্রস করছে, মেঘ ক্রস করছে, মেঘ ক্রস করছে, দেখুন মেঘ ক্রস করছে, দেখুন মেঘটা ক্রস করছে, দেখুন ব্লুর করে। মেঘ মেঘ ক্রস করছে, দেখ না, ঝড়ের বেগে। উফ, মেঘটা কিভাবে ঢুকছে। আমরা আহলদারা ভিউ পয়েন্টের টপে এসে পৌঁছলাম। প্রচণ্ড জোরে হাওয়া দিচ্ছে, একদম দাঁড়িয়ে থাকাই খুব কষ্টকর। সাথে মেঘ ভেসে আসছে, রাস্তাও খুব বাজে। কোনো ক্রমে গাড়ি আমাদেরকে অনেকটা ওপরে তুলে দিয়েছে। ভিউ পয়েন্টের ওপরেই বেশ কয়েকটা হোমস্টে আছে, চায়ের বাগান। যদিও ভিউ পয়েন্ট থেকে কোনো কিছুই দেখা যাচ্ছে না, চারদিক মেঘে ঢাকা। এখান থেকে টেগর রক দেখতে পাওয়ার কথা, কিন্তু সেটাও আমরা দেখতে পাচ্ছি না। ওই টেগর রকের দিক, নিচে হোমস্টে, বেশ কয়েকটা ছড়িয়ে ছিটিয়ে এখানে হোমস্টে আছে। কষ্ট করে উঠতে পারলে, আকাশ পরিষ্কার থাকলে অসাধারণ ভিউ পাওয়া যেতে পারে।
একদিকে চায়ের বাগান আর একদিকে সিংহনা প্ল্যান্টেশন আহলদারা ভিউ পয়েন্টে। আহলদারা ভিউ পয়েন্ট থেকে আমরা এলাম নামথিং পোখরি, ছোট্ট লেক। লেকে জল নেই বললেই চলে। এখানে সালামান্ডার দেখতে পাওয়া যায়। এখানেও যথারীতি মেঘের খেলা চলছে, মেঘ ঢুকে যাচ্ছে। পাইন গাছের জঙ্গল, ওপর থেকে মেঘ নেমে আসছে। ও ঢেকে গেল। একদম মেঘ হয়ে গেল পুরো পেছনটা। পুরো অন্ধকার হয়ে গেল। Salamander and its natural habitat Namthing Lake. পুরো আমাদের জন্যই ওয়েট করছিল, জাস্ট আমাদেরকে এক ঝলক দেখিয়ে দিল, আমাদেরকে লেকটা এক ঝলক দেখিয়ে দিল। জলের ভেতরে স্যালামেন্ডার থাকলেও থাকতে পারে, দেখার চান্স খুব কম। यागो ताते देख्छ हाँ গেছে যাওয়ার নিষেধ। बाहिरबाट खिचेको ব্যাস আবার মেঘ চলে এলো, পুরো লেক ঢেকে গেল। ওপর থেকে নামথিং পোখরির ভিউ। আমরা নিচে গেছিলাম, এখন রাস্তার ওপর থেকে দেখছি। নামথিং পোখরি লেক দেখে আমরা এলাম লহং মনেস্ট্রি। এটা শিটং ওয়ানের প্রায় 300-350 বছর পুরনো মনেস্ট্রি। এখানে আমরা একজনকে পেয়েছি যিনি এখানে থাকেন, এই মনেস্ট্রির দেখভাল করেন। তিনি আমাদেরকে এই মনেস্ট্রি সম্পর্কে কিছু ইনফরমেশন দেবেন। আমরা ওনার মুখ থেকেই শুনবো এই মনেস্ট্রি সম্পর্কে। बताइए आप बताइए। शुरू में किया हाँ जी, ये लेप्चा मॉनेस्ट्री है। हाँ। लेप्चा रानी गुम्बा लिप्चा रानी गुम्बा सिस्टम वन। हाँ, ये सरकारी नहीं है, सरकारी नहीं। प्राइवेट है। उस आपने सरकार को हेल्प मांगा था, वो जिसको नहीं देता, तो बाहर से आप लोग नया देख रहा है कवर, वो लेप्चा डोनेशन करके बाहर से कवर कर दिया है। अंदर में वैसे की वैसा है, अंदर में वो सभी पत्थर और मिट्टी से बना हुआ है ये। और ये देखिए बाहर देखिए आप लोग क्या कहते हैं, ये चोटतेन कहते हैं, चोटतेन वो कहते भी मनुष्य के साथ है, वो भी 300 साल पुराना, वो भी ज्यादा है। लामा लोग नहीं है, सब गुजर गए हैं। हैं। वो लामा लोग नहीं है, हाँ। एक भी लामा नहीं है मॉनेस्ट्री में। और वो एक बार वो बुद्धा पूर्णिमा आता है ना, हाँ हाँ बुद्धा पूर्णिमा से हम सिक्किम साइड से लेना पड़ेगा लामा लोग, सिक्किम साइड। और उस टाइम में गांव के लोग आएगा इधर। हाँ, हम बाहर को तो मैंने जानकारी दिया। हाँ। तो अभी अंदर में है तो। हाँ राजा कुमार को मैंने जानकारी दिया सीटमश्री पे। हाँ वो किसी के टाइम में वो दिया और कुछ ही है। हाँ। अच्छा, ये बुद्धा का कौन सा रूप है?
सर वो बैठने का नहीं है, बैठने का? बुक्स बुक्स रहते हैं, प्रेयर किताब रहती है। हाँ बताइए ना। ये जो तीनों मूर्ति हैं, 3 नहीं 5 मूर्तियां हैं। ये बीच वाला है बड़ा वाला, हाँ ये गुरु रिम्पोचे बोलता है। रिम्पोचे। गुरु रिम्पोचे ओम मानी पत्नी सिद्धि है। अच्छा, ओम मणि पद्म से। बुद्धा का तीसरा अवतार है। उसके पास में देखिए तो त्रिशूल है, देखिए। हाँ त्रिशूल है। हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश। अच्छा, वो जो 3 है वो ब्रह्मा विष्णु महेश है। हम दोनों ही तरफ धर्म करता हूँ, हिंदू और हिंदू और बौद्ध। और इधर देखिए ये सरस्वती माँ कहता है, और वो संतुष्ट है। अच्छा, वो विष्णु भगवान है। विष्णु भगवान का बगल में जो वो ऊपर और सिर पर है ना। हाँ, ये विष्णु भगवान है। वो सिर पर है ना। हाँ तो हम हमारे भाषा में, रामा लोग की भाषा में वापा में बोलता है। वापा में का मतलब यमराज है। जमराज। अच्छा, विष्णु का सर पे जमराज है। अच्छा, हाँ खराब हो गया। हाँ उस टाइम में झाड़ पत्ता से पेंटिंग किया है, तो उस टाइम में कलर नहीं था। झाड़ पत्ता से रस निकल कर पेंटिंग किया है। अब देखिए यहाँ पर सृष्टि करता है, गौतम बुद्ध है। अच्छा, यहाँ पे हाँ, शुरुआत से हाँ, वो सृष्टि करता सृष्टिकर्ता महेश नहीं के गौतम बुद्ध गौतम बुद्ध पद्म सिद्धि। और ये वज्र गुरु। ये काली माँ है। ओ काली का। और ये नष्ट हो रहा है ना, नष्ट गए है ना ये। जो नीचे वाला देख रहा है, हाँ। बड़ा वाला, हाँ ये महादेव का रूप था, यमराज का रूप था, काली माँ का रूप था, सती माँ का रूप था, सभी का रूप था। अच्छा। और ये ऊपर में देखिए छोटा वाला बहुत देख रहा है ना। हाँ छोटा वाला। हाँ। जब हम पैदल से चलता हूँ ना, हाँ। जब हम पैदल से चलता हूँ, पैदल से क्या होगा, चलने से चिट्ठियाँ मारता हूँ, जो भी हम काटमार करता हूँ उसका एक एक फल है। अच्छा। का रूप है तो सिर काटने के आगे ऐसा था, तो सिर काटने के आगे अच्छा। सिर के टाइम का हाँ। ये आदमी का हड्डी है। ओ अच्छा। उस टाइम में क्या होता था, तो घर तो ज्यादा नहीं होता था, तो बिजली करंट नहीं होता था, जंगल झोड़ी होता था, और भूत प्रेत लगता है और चोरे लगता है। उस बुजुर्ग ने इस बजाने के बजाय भूत प्रेत सब भाग जाता था। सिंह है उस टाइम का। उस बुजुर्ग के टाइम का सिंह है, ये मिथुन गाय का सिंह बोलता है। मिथुन गाय। पकड़ सकते हो, अब तो गाड़ी है। बैठ बाबा निकल तो। किताब है वो ग्लासोल बॉक्स है ना, हाँ, अंदर में, हाँ। उसका अंदर में हमारा लिपि है। लिपि का मतलब हमारा अक्षर। उस टाइम में हम काट में अक्षर लिख कर, और उस टाइम में बांस वाला पत्ता से बना हुआ एक ब्लैंक पेपर आता है। बांस वाला पत्ता से बना हुआ ब्लैंक पेपर आता है। हम आप जलाता हूँ ना, आपके बाद क्या होता है, कोल के रस में हम छाप देते हैं। अच्छा। ये लिपि ये 300 साल पुराना लिपि है। लामा लोग भी ऐसा जानकारी नहीं देता। अच्छा, ये उस टाइम का लिपि है। ये बांस से बांस वाला पत्ता से बांधकर। हाँ, और ये जो ये काट वाला हम चाकू होता है ना, काट में अक्षर लिखता है, तो उस टाइम पे। अच्छा। ये